Dua na ta or? Yeah. Wata. Patogar na ko si Liam. Kasi mapikol na po ka ron. Ayaw tao. Yes, of course, nagbisaya ni Sofia. May kayo nagbisaya. Ingat ana-ana or na sa una, malibak pa na ako. So, mag-istorya ko ka ng example. Kaya magawas ko niya. Di siya kasabot ako ng istorya mo siya. Karon di na ako mahimok. Kaya masabot naman na siya. Tripping yung gapon. Katong racket ako. Bye, paliw. Nasa kinan. Salamat. Thank you. Isog ba ni Sofia? Di ba ni isog? What's isog? Are you always like angry? Like mad? No. She's always smiling. I'm just like this. I'm not Tanawin mad. I think it's my face lang. What? I'm not mad. Akong face lang. If like I'm serious. Salamat. I look mad, but I'm not mad. Na. Hindi man ako mad. Alright. How can I have water, please? I'm really hungry. Yeah, pag-vlog. Dong, Okay, dong. musuway na po siguro mag... Love. No, nai-kwek-kwek dito sa gawas. Katong palihog. See, quack. I'm so hungry. It's quick again. You know the quail eggs? Quail eggs with like an orange, yeah. That's pretty good. That's good. I'll eat and eggs. then the quack, and then before sa school now sa Cebu, pag humanaw sa school, mukhaon ko tempura. I don't know if it's called tempura or gapon, but it's not Kikiam in tempura. Tagalog. Yeah, kikiam. Manay mo dahil na dip sa mga soy sauce, mga black soy sauce, manay na mga spicy sauce. Lami po to. Hi. Pretty good. Pao. Ano pa malagay mo? Tara pa, magdula na tayo. Ha? Dula na ta. Wala ko na mo sa kagoda. Oh, tali. Ready na magduwa. Hey, go. Dali ay pa, mag-hi dre sa akong Tao live. na kong spam. Oh my Ah, God. labi. Oh, yeah, magawa Say sa hi to my spam. live. Say hi to my live. Hello. Hi, Ernst. Hello. Ready? Duwa na ta, Ron. Wala ta ko, ano may nakinula? Tara. Kaon kong spam misubi ron. Okay na kayo. You made it? Or you bought it? No, nipalit ako. I bought it sa kanang across Batingil Elementary School. Sana like Cafe latte. spam silog or something. Banyo puguman. Ah, Okay. So